इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जवानी की रंगरेलियों में जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, नशे के अड्डों को आबाद करने वालों, जुआ के अड्डों को आबाद करने वालों, एक दिन ये जवानी जरूर जाएगी। आओ ना, क्यों जराइम करते हो? दुनिया तो साजिश कर रही है, वो इतने भोले हो, क्यों साजिश को तुम महसूस नहीं करते? सबसे पहले सेहत पर असर पड़ता है, सेहत को जवाल होता है। इंस्टॉलमेंट पर अलग अलग बीमारियां, अल्लाह अकबर, कौन सी बीमारी? कैंसर की बीमारी, इसी तरीके से अलग अलग बीमारियां। एक बात और भी कह दूं, नशा करने वाले लड़के बीवी के काबिल भी नहीं रह जाते कि वो बीवी का हक अदा कर सके। कमा धमा तो सकते भी नहीं। दुनिया का नुकसान ये, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी स्कूल में, मदरसों में, महफिलों में जलील किया जाता है। इसका बाप तो नशा करके पड़ा रहता है, इसका बाप तो गटरों के किनारे पड़ा रहता है, सड़कों के किनारे पड़ा रहता है। बच्चे हर वक्त जो है जबान के तीरों से उनके दिल छलनी होते हैं। नशा करने वालों के बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये भी बात मैं रख दूं हक को बयान करने के तौर पे, जब बीवी का हक अदा न कर सकेगा, उसके जिन्स की तस्कीन का सामान न कर सकेगा, शरीफ है तो बिस्तर पे घुट घुट के मरेगी, और अगर थोड़ी सी बेबाक है तो किसी के हत्थे चढ़ जाएगी, हराम रास्ते पर चली जाएगी। जरा सोचो तो सही कितना बिगाड़ है। और फिर जरा गौर करो, नशा करने वालों जवानों, एक माँ अपने बच्चे की जब परवरिश करती है तो कितने उसके अरमान होते हैं, एक बाप के कितने अरमान होते हैं। बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटा मेरा मददगार बनेगा। लेकिन बताओ, जब तुम नशा करोगे तो कमा नहीं सकोगे, कारोबार नहीं कर सकोगे, कुछ काम धाम नहीं कर सकोगे। जो बेहोश पड़ा है, जो मदहोश है, वो क्या काम धाम कर सकेगा? तो होगा क्या? बूढ़ी माँ मस्जिद के जीने पर बैठकर भीख मांगने पे मजबूर हो जाएगी। बुढ़ा बाप लोगों के तानों के साथ एक दूसरे के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाएगा। ऐ जालिम जवानों, कम से कम अपना नहीं सोच रहे हो, अपने बूढ़े माँ बाप का तो सोचो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का तो सोचो, अपनी बीवी के मुस्तकबिल का तो सोचो। और फिर तरह तरह की बीमारियों में जब इंसान मुब्तला हो जाता है तो आज बीमारियों का इलाज कितना मुश्किल है, दवाइयां कितनी महंगी है। सर्दी जुकाम हो जाए तो कम से कम 500 रुपए खर्चा हो जाते एक वक्त में। सर्दी जुकाम, कैंसर होगा तो क्या होगा, फेफड़े खराब होंगे तो क्या होगा, अल्लाह अकबर, एड्स के मरीज होंगे। इसलिए कि जो नशा करेगा वो जिना की तरफ भी जाएगा, क्योंकि नशा को उम्मुल खबाइस करार दिया गया है। नशा करने वाला चोर भी बन सकता है, नशा करने वाला डाकू भी बन सकता है, नशा करने वाला किसी की आबरू पे हाथ भी डाल सकता है। ये दुनिया के चंद नुकसानात है। एक दो बात और अर्ज कर दूं, उसके बाद नशे के आखिरत के नुकसान जो है वो भी बयान करके अपनी बात पूरी करूं। बहुत जल्दी से बात समेट रहा हूं। अल्लाह अकबर, जो नशा करता है उसकी औलाद को शरीफ घराने के रिश्ते नहीं आते। बेटी कितनी ही खूबसूरत हो, बेटी कितनी ही नेक हो, अगर बेटा भी नेक और खूबसूरत हो, लोग कहते हैं उसका बाप तो नशा करता है, उसका बाप तो जो है वो शराब पीता है, एमडी इस्तेमाल करता है, हेरोइन यूज करता है, ये करता है, वो करता है। बच्चों को अच्छे रिश्ते नहीं आते। लम्हों के कड़वे घूंट के बदले अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने वालों, तुम बाप हो या क्या हो? तुम्हारे सीनों में दिल है या पत्थर है? तुम्हारे सरों में दिमाग है, दर्दमंद सोच वाले, या माज़अल्लाह पत्थर है या गंदगी है? खुदा के लिए सोचो। ये माशरे के दुनियावी नुकसानात है, और उसके बाद फिर आखिरत का जो नुकसान है, अब जरा उसको सुन लो। अगर दुनिया के नुकसान बर्दाश्त करने के और सदमे बर्दाश्त करने की हिम्मत है तो अब आ जाओ जरा आखिरत की तरफ। मोमिन होने की हैसियत से, ईमान वाला होने की हैसियत से हमारा ईमान है कि हमें मरने के बाद उठाया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से पैदा किए गए हो, इसी मिट्टी में फिर मिलाए जाओगे, इसी मिट्टी से उठाए जाओगे। अल्लाह उठाएगा, अल्लाह फिर जिंदा करेगा। जिसने पहली मर्तबा हमें जिंदगी दी
ہوئی ہے وہ دوسری مرتبہ بھی زندگی دے گا. اور یاد رکھنا اللہ کو مردہ زندہ کرنے میں کوئی جو ہے وہ محنت نہیں, اسے کوئی مشقت نہیں, وہ قادر و قیوم ہے. اتنا سمجھ لو جب شیخ عبد القادر جیلانی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے, جب عبد القادر کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے تو خود قادر و قیوم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. جب مصطفیٰ جان رحمت پتھروں سے کلمہ پڑھا سکتے ہیں, کنکروں سے کو گویائی عطا کر سکتے ہیں, جب محبوب کی طاقت کا یہ عالم ہے تو خدا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو اب سنو آخرت کا عذاب کیا ہے. ایک دن مرنا ہے, موت آنی ہے, قبر میں جانا ہے. ہزاروں لوگوں کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ کر کہ ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں موت آئے گی. ضرور موت آئے گی. قرآن کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. موت آئے گی, ضرور آئے گی. جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر. اب آؤ ذرا شرابی کے متعلق حضور کس قدر بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں وہ آپ سماعت کریں. اللہ اکبر. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, جس کو میں آپ کے سامنے جو پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ اکبر کیا حال ہے شرابی کا, اور شرابی کی کیفیت کیا ہے, یعنی نشہ کرنے والوں کا. دیکھو نشہ کسی بھی چیز سے کرو, جو نشہ کرنے والوں کے لیے قرآن اور حدیث میں وعید ہے وہ ساری وعید نشہ کرنے والوں کے لیے ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے. نشہ کرنے والے کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی. کتنی محرومی ہوگی. اسی پر بس نہیں, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن نشہ کرنے والے لوگ کس انداز سے آئیں گے. تھوڑا تصور کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کسی خطیب کی زبان نہیں ہے, یہ کسی مقرر کی زبان نہیں ہے, یہ کسی اللہ اکبر اپنے جیسے عام انسان کی زبان نہیں ہے. خطبہ, مقررین اور انسان جن کے قدموں کو بوسہ دے کر معراج پاتے ہیں, یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان سے پھول جھڑتے ہوں, جو اپنی زبان سے اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے بلکہ جو کچھ کہتے ہیں انہیں وحی کی جاتی ہے. ذرا دل کے کانوں سے سننا. اگر اپنی آخرت سے پیار ہے, اگر اللہ کی بارگاہ میں مرنے پر یقین ہے, قیامت کے دن اٹھنے پر یقین ہے, رب کی بارگاہ میں جواب دینے پر یقین ہے, تو آؤ ذرا میرے بھائی جو دل کے کانوں سے سنو. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شرابی کی جو قبر ہوگی اس سے مردار سے زیادہ گندی بدبو اس کی قبر میں آئے گی. یعنی اس کی قبر میں وہ سڑے گا. نشہ کرنے والوں, کڑوے گھونٹ, یہ گندی چیزوں سے نشہ کر رہے ہو,